Laki ng van. Nagsiksikan kayo doon. Pwede pa sa likod. Dali na doon tayo. Ay, sa balik. Yes. Opo. At sa balik. Oh, payong. Payong. Nyang, nyang, nyang. Kakaya. Makli ako. Makli pa siya. Eh, may rabbit oh. Ha? Dapat may ganyang payong si Rosh. Maliit. Rosh, oh. What's that, Rosh? But, Ayoko na po, Papa. Ayoko na kay Papa. dito. Opo. Ayam mutiara. Ah, gini. Oh. Mga deer, oh. Layo. Makita. Sabi ko. Si ako. Hawakan mo. Hawakan mo, hawakan mo. Nahulog ah? Ano ka? Mama, baba pa ako. Baba. Hindi na. Ano yan? Oh, Kaya sige, dalhin mo lang yan. Dalhin mo lang. alin mo na. Hoy! Okay na. Mamaya na. Give ko mamaya. Taon. Ha? 20 years. Alright, so if we finish here, we just go around. Yeah, their place is nothing na. Ay, Mi, wala na daw dyan. Wala na dyan. Dito na. Maraming monkey. Over there. White monkey. Yeah. You just free monkeys. Yes, three monkeys. Sometimes it's fall on your back, on your head. Rosh, picture ka dyan, Rosh. Stand ka dyan, ha? Before, somebody had Stand ka dyan. Dyan lang, dyan lang. Okay, dyan ka. Stand ka dyan. Dito. Yan. Tingin kay mama. Ay, sus. Ay, sus, may pagid. Sige. Okay. Pinasok ka mo. Oh.
Wala. 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 Wow, water. Wala. Water. Water. Wala. Ligo ka dyan? Ligo ka dyan, Rosh? Plain water, with water. Wow, water. Dyan ka daw, Rosh. Saan ka daw dyan, oh? Harap ka dito. Yes, kamera. Tingin sa camera kasi wala naman. So, kala niya wala na. Yun na may mga rock crab. Water. Yung rock formation. Ah! Come here. Run. Run. Come here. No, monster. Ay, oh. Lagi nakakita ko gano'n kanang sa ganitong ano makahiya. Dali. Run. Ha? Makahiya, di ba? Nakakahiya. Si Rosh. Sabi mo na kung mamanti po. Diyan ka daw, Rosh. Yab, stop ka muna, Yab. Picture tayo. Tatawa lang. Yes, kamera. Yan, tingin ka sa camera. No, monster. Ah, ayun pala. Dito pala yung dapat. No, monster. Monster. He almost threw my head. Ano daw? Dapat dyan, magpwesto ka. Sige, pwesto ka lang dyan. Yan. Doon ka daw sa kabila. Wait! Hindi ko na makita yung screen. Dali. Ito. Sige na ka, nag-video man ako. Dito ka, dito. Video ka. Ah. Oh, hold mo properly. Ganyan mo lang, oh. Tingnan mo. Hawak maigi. Ganyan lang, ganyan. You hold it straight. Ito, fine. You hold it straight naman. Yan. Habak ka. Hagi mo na ka, mama ka. Magbaba tayo doon. Patatay. Wala, mapunta pala tayo dun sa may water. Basa. Ah, doon. Exchange kanina 11,000. 700. 600. 116,000. 6 million sa kanila dito rin binayad. 23,000 man daw yun. 24. O, 24. Divided by ano ko. Divided by SG ko. SG times ko. Here, picture? Yeah. Which one? Tayo na lang. Ito, Rosh. Tuloy na yung ginawa. Ay, dito tayo, Rosh. Dito kayo mag-picture. Dito, ganyan.
Look doon, oh. Tapos Doon sa gitna, camera. Dito, dito. Okay, ready ah. 1, 2, 3. One time, flip out. 1, 2, 3. Alright. Right. Salamat. Hey! Tara, dito na. Kaya. Pabalik naman tayo. Going back. Kasi yan, ano ka na? Ha? 20, ano kasi siya? Basta nakita ko sa 24 yung code, ano sa credit card ko. Oh, 24 nga. 24 something. Oh, sorry, 25 natin. 25. Pero sa SGD, nasa, Divided by nandun na mo ano. conversion.